Y yo creo que Dios nos envió para ustedes. 꼭 필요한 말씀들을 깊이 좀 전달하도록 하겠습니다. Y me gustaría compartirles una palabra muy necesaria profundamente. 지난달에 미국에 있었습니다. El mes pasado estuve en Estados Unidos. 요번 올해만 4개 대륙을 순회했습니다. Y este año recorrí 4 continentes. 내년에는 한 20개 나라 정도로 갈 것 같습니다. El otro año creo que iré a 20 países. 하나님께서 많은 나라에 복음을 전하게 하십니다. Dios permitió que compartiéramos el Evangelio en muchos países. 저희는 세계복음을 하기 위해서 이곳에 왔습니다. Nosotros venimos a Cuba para hacer la evangelización mundial. 네, 살아생전에 세계복음을 끝낸다는 마음으로 여기 왔습니다. Y venimos con el corazón de terminar la evangelización mundial durante nuestras 많은 vidas. 대륙을 가봤습니다. Hemos ido a muchos continentes. 그 중에 가장 지금 시간표가 먼저 온 대륙이 중남미라는 걸 알게 됐어요. Y descubrimos que de estos continentes la hora de Dios está con Latinoamérica. 그래서 중남미를 계속 돌고 있습니다. Por eso estamos recorriendo Latinoamérica. 그러다가 쿠바를 알게 됐습니다. Y luego descubrimos Cuba. 쿠바 지금 3번째 들어왔습니다. Es la tercera vez que venimos a Cuba. 쿠바가 중남미의 보화라는 걸 알게 됐습니다. Descubrimos que Cuba es una joya de toda Latinoamérica. 쿠바를 통해서 중남미의 큰 복음이 확산되겠구나라는 생각을 하게 됐습니다. Y verdaderamente pensamos que a través de Cuba el evangelio se expandirá en toda Latinoamérica. 향후 10년 안에 중남미에서 대륙적인 전도운동이 일어날 겁니다. Y creo que en 10 años ocurrirá un gran movimiento de evangelismo en Latinoamérica. 중남미 분들이 예언을 좋아하시는 것 같아요. A mí me parece que a los latinoamericanos les gusta mucho las 예언 하나 profecías. 하겠습니다. Voy a decir una profecía. 제가 들은 예언이에요. Una que escuché. 중남미에서 굉장히 유명한 그 목사님이 계시답니다. Dicen que hay un pastor muy famoso en Latinoamérica. 그분이 TV로 예언을 했답니다. Dicen que él profetizó a través de la televisión. 마이애미에서 큰 전도운동이 일어날 것이다. Que ocurrirá un gran movimiento de evangelismo en Miami. 그 전도운동의 불길이 중남미란 모든 대륙으로 들어갈 것이다. Y que con esas llamas de evangelismo esto entrará a toda Latinoamérica. 중남미 큰 전도운동이 일어난다. Y que ocurrirá un gran movimiento de evangelismo en 이런 일이 Latinoamérica. 곧 일어날 거다. Y que esto ocurrirá pronto. 근데 마이애미에서 전도운동을 일으킨 사람이 한국 사람이다. Pero las personas que causen este movimiento de evangelismo en Miami serán coreanos. 그런 예언을 했는데 저희가 바로 나타났어요. Este pastor dijo esta profecía y nosotros aparecimos. 마이애미에서 지금 전도운동이 계속 일어나고 있어요. Está ocurriendo el movimiento de evangelismo en Miami 지나간 constantemente. 자리마다 전도운동이 일어나고 있습니다. Y a cada lugar que pasamos está ocurriendo un movimiento de la palabra. 저희는 집회를 하는 게 중요치 않습니다. Lo importante no es hacer una conferencia, 세계복음 하기 위해서 왔고요. sino que venimos para hacer la evangelización mundial. 세계복음할 제자들이 여기 숨어 있고요. Y aquí hay discípulos para la evangelización mundial. 그들에게 올바른 성경적인 복음과 성경적인 전도 전략을 전달하면 그들이 그들 나라를 살리게 되고. Y si se les comparte el evangelio correcto y también las estrategias de evangelismo bíblicas, entonces ellos salvarán a su 그들 país. 통해서 세계복음과 사실상 가능합니다. Y la evangelización mundial será posible a través de ellos. 제가 여러분하고 만날 시간 지금밖에 없습니다. Nosotros solo tenemos este tiempo para 긴 encontrarnos. 얘기를 드릴 수 없을 것 No 같아요. les puedo hablar extensamente. 하지만 성경에서 얘기하는 가장 핵심적인 복음만 제가 여러분한테 좀 설명을 드릴 겁니다. Sin embargo, les quiero explicar el evangelio que es el núcleo de la Biblia. 저를 처음 보시죠? Me ven por primera vez. 이제 앞으로 두 번 다시 볼 수도 없을 겁니다. Puede ser que ya no me miren nuevamente. 처음이자 마지막일 수 있습니다. Puede ser que sea nuestra primera y última vez 사도행전 compartiendo. 8장에 빌립이 에디오피아 내시를 처음이자 마지막 만났어요. En Hechos 8, Felipe y el eunuco etíope se encontraron por primera y última vez. 그 만남에 정확한 그리스도의 복음을 전달합니다. Pero en este encuentro se le comparte el evangelio de Cristo. 그 에디오피아 내시를 통해서 에디오피아가 복음화되는 놀라운 일이 Y a 벌어졌어요. través de este eunuco etíope se evangeliza a Etiopía. 오늘 그런 날이 되기를 바랍니다. Espero que sea un día así hoy. 제가 한 가지만 얘기를 좀 드려보겠습니다. Quiero hablar de una cosa hoy. 지금 전 세계 정치, 경제, 사회문화 다 발달했어요. Ha avanzado también toda la política, la economía y la cultura de todo el mundo. 과학이 발달했어요. Ha avanzado la ciencia. 사람들이 알고 있는 지식이 굉장히 발달했어요. Y también el conocimiento de las personas ha avanzado. 그런데 지구상의 문제는 더 심해집니다. Pero el problema de toda la tierra está empeorando. 너무 많은 문제가 일어나요. Hay muchos problemas que ocurren. 심지어는 교회도 답을 못 준다는 얘기를 하고 있습니다. Incluso están diciendo que la iglesia no puede dar la respuesta. 왜 그렇다고 생각하십니까? ¿Por qué piensan que es así? 인간의 근본 문제를 몰라서 그래요. Es porque no conocen el problema fundamental del hombre. 교회에 많은 것이 침투했습니다. Hay muchas cosas que han caído a la iglesia. 심리학이 철학이 침투했습니다. Han entrado también lo que es la filosofía y también la psicología. 많은 다른 종교의 그런 모습이 그대로 침투했습니다. Y también muchos aspectos religiosos han infiltrado la iglesia. 모여서 말씀 듣고 찬양하고 기도하는데 핵심만 빠져 있어요. Se reúnen, alaban y oran, pero falta el núcleo. 사람을 살릴 수 있는 핵심이 딱 빠져 있어요. Falta el núcleo que puede salvar a las personas. 그러니까 지구상의 교회가 지금 너무 힘듭니다. Por eso es que las iglesias en todo el mundo tienen dificultades.
유럽의 많은 교회가 문 닫고 있습니다. Muchas iglesias en Europa están cerrando sus 미국의 교회가 puertas. 지금 쇠퇴하고 있습니다. También la iglesia en Estados Unidos está cayendo. 20세기에 대부흥을 일으켰던 한국 교회가 지금 정체 중입니다. Incluso la iglesia de Corea, que tuvo un gran avivamiento, está parando. 아프리카나 뭐 이렇게 중남미에서 많은 교회가 일어나긴 하지만요. Claro que se están levantando muchas iglesias en África y en Latinoamérica, 선진국의 그 길을 걸을 뿐입니다. pero simplemente están recorriendo el camino que ya las naciones 정확한 답을 desarrolladas 주지 corrieron. 못하고 있습니다. No está pudiendo compartir la respuesta 인간의 correcta. 문제가 정확하게 뭔지 몰라서 그렇고 Es porque no saben cuál es el problema preciso del hombre 성경에서 얘기하는 복음이 뭔지 몰라서 y 그래요. no saben cuál es el evangelio del que nos habla la Biblia. 오늘 여기 처음 오신 분들도 계시고 Hay personas que vinieron aquí por primera 신앙생활 vez 열심히 하신 분들 y hay 계시잖아요. personas que vivieron su vida de fe con 긴 설명을 esfuerzo. 못 드리겠습니다. No podemos explicarlo 하지만 성경을 largamente, 같이 확인하면서 pero me gustaría que confirmásemos en la Biblia 성경에서 말하는 복음은 뭔가 de qué es el evangelio que nos habla la 짧은 Biblia. 시간이지만 그 눈을 좀 떴으면 좋겠습니다. Es un momento muy breve, pero me gustaría que abriésemos los ojos a esto. 여러분 성경 많이 읽으셨죠? Ustedes han leído mucho la Biblia 많이 연세 드신 분들은 많이 읽으신 것 같아요. y me parece que las personas con más edad aquí han leído mucho la Biblia. 저희 한국은 신앙생활 굉장히 특별한 사람들입니다. Y en Corea las personas de Corea viven una vida de fe muy especial. 정말 열심히 하는 사람들이에요, 한국 사람들. Son personas muy diligentes. 한국에는요 새벽 예배라는 게 있어요. En Corea tenemos un culto de madrugada. 혹시 들어보셨습니까? No sé si han escuchado 매일 esto, 새벽에 이렇게 예배를 드려요. pero todas las madrugadas se da el culto a Dios 교회에 모여서 en la iglesia. 거의 대부분의 교회가 La mayoría de las iglesias hace 새벽마다 esto. 기도한다고. Todas las madrugadas oran 새벽마다 예배예요. y todas las madrugadas del culto a 보통의 Dios. 교회는 주일 예배드리고 Y la mayoría de las iglesias dan 새벽 culto 예배드리고 a Dios los domingos y también 수요일 날 en la 저녁에 madrugada, 모이고 también en la noche los 금요일 날 저녁에 miércoles 모여요. y también en los viernes. 보통의 교회가 이렇게 드리고 있어요. La mayoría de las iglesias hace esto. 너무 신앙생활 열심히 합니다. Verdaderamente bien su vida de fe 참 diligentemente 잘해요. y lo hacen muy bien. 기도 많이 합니다. Ora mucho 예배 열심히 드립니다. y dan el culto a Dios 우리 fervientemente. 한국에요. 전 세계 10대 교회 중에 4개 교회가 우리 한국에 있습니다. De las iglesias más grandes del mundo, de las 10 iglesias más grandes, 4 están en Corea. 전 세계 가장 큰 교회가 우리 한국에 있습니다. Y la iglesia más grande de todo el mundo está en Corea. 한 교회 성도가 60만 명이에요. En una iglesia tienen a 6 millones. 10만 명이 넘는 교회가 많아요. Y también hay muchas iglesias con más de 1 millón 우리 한국에 en Corea. 큰 교회들이 Hay 많습니다. muchas iglesias grandes. 신앙생활을 굉장히 열심히 합니다. Y ellos viven su vida de fe 성경도 diligentemente. 열심히 읽어요. Y también lee la Biblia con mucho 근데 esfuerzo. 의외로 많은 사람들이 성경을 왜 기록했는지 모르고 있습니다. Pero más de lo que imaginábamos, muchas personas no saben por qué fue escrita la Biblia. 혹시 여러분 아십니까? No sé si ustedes lo 성경이 saben. 왜 기록된지 ¿Por qué fue 아세요? escrita la Biblia? 하나님께서 분명히 기록된 이유를 밝히고 있습니다. Dios nos lo revela incluso en la misma Biblia. 오늘 좀 중요한 얘기를 합니다. Hoy vamos a hablar de algo muy 한번 importante. 찾아보겠습니다. Lo vamos a buscar. 요한복음 20장입니다. Veremos Juan 20. Juan 20. 요한복음 20장 31절입니다. Veremos Juan 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 성경을 왜 기록했냐? ¿Por qué fue escrita la Biblia? 예수께서 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 기록했다. Para que creamos que Jesús es el Cristo. 이 사실을 믿으면 영생을 얻는다. Y si creemos en esta verdad, tenemos vida. 라고 얘기하고 있습니다. Esto es lo que nos dice. 성경의 기록의 목적이 뭐냐? ¿Cuál es el propósito por el cual fue escrito la Biblia? 예수께서 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 기록했다. Para que creamos que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도이심을 믿으면 영생을 얻는다. Y si creemos que Jesús es el Cristo, tenemos vida eterna. 저는 어릴 때부터 교회를 다녔던 사람입니다. Yo soy una persona que desde pequeño iba a la iglesia. 예수 그리스도 이렇게 들었어요. Y yo había escuchado de 예수 Jesucristo. 그리스도가 우리 죄를 위해서 죽었다. Que Jesucristo había muerto por mi pecado. 그 정도만 알고 있었습니다. Simplemente sabía esto. 근데 한 번도 예수가 그리스도란 말을 들어본 적이 없어요. Pero nunca había escuchado que Jesús es el 이 Cristo. 말이 무슨 의미인지도 몰랐습니다. No sabía qué significaba esto. 그러면서 열심히 다녔습니다. Por eso me esforzaba. 저도 꽤나 신앙생활을 열심히 했어요. Yo me esforzaba mucho en mi vida de 적어도 fe. 여러분들보다 열심히 했다고 장담할 수가 Y 있습니다. yo les puedo garantizar que por lo menos me había esforzado un poco 여러분 más que 죽을 ustedes. 뻔하다가 살아나 본 적이 있습니까? ¿Hay alguna vez en la que ustedes hayan estado al borde de la muerte y que hayan 저는 그런 vivido? 경험이 있어요. Yo tengo una experiencia 우리 así. 한국은 아직 분단 국가입니다. Corea todavía es una nación dividida. 나이 20살이 되면 다 군대를 가야 돼요. Cuando tienen 20 años los hombres van al ejército. 군대에서 경험한 일입니다. Esto es algo que experimenté en el ejército. 제 고참이 들고 있던 폭탄이 터졌어요. Una bomba que tenía uno de los soldados que estaba conmigo explotó. 이만한 폭탄이 터졌다고. Era una bomba de este tamaño. 이렇게 틀다가 흙을 틀다가 Estaba barriendo el polvo de esto 빵 터졌어요. y explotó. 그 자리에서 그 사람이 갈기갈기 찍혀서 죽었습니다. Este soldado fue despedazado al instante.
제가 저 문 정도 거리에 떨어져 있었던 것 같아요. y yo estaba a la distancia, digamos, de aquí a la puerta. 폭탄 터지는 순간에 제가 몸이 아프더라. Y desde el momento en el que explotó la bomba me dolía el cuerpo. 제 왼쪽 발이 아직 하나 박혀 있습니다. Y hay un fragmento en mi pierna izquierda 또 하나가 todavía. 여기 박혀 있어요. Y también uno de los fragmentos se 바로 me 심장 incrustó 앞에. aquí, frente al corazón. 제가 주머니에 뭘 Pero 넣어놨었냐? ¿qué es lo que yo tenía en mi bolsillo? 성경책을 넣어놨어요. Tenía una Biblia. 성경책에만 제가 살아났어요. Y por esto es que pude vivir. 그게 24년 전의 일입니다. Hace 24 años ocurrió esto. 여러분에게 만약 그런 일이 있으면 어떻게 신앙생활을 Si 하겠습니까? ustedes tuviesen esta experiencia, ¿cómo vivirían su vida de fe? 주님 나를 살리셨구나. Ah, con que el Señor me salvó. 얼마나 열심히 신앙생활을 했겠어요? Vivirían con mucho esfuerzo. 제가 그렇게 했어요. Yo viví así. 열심히 신앙생활을 Viví con 했다. mucho esfuerzo. 그런 데는 두 가지가 안 돼요. Sin embargo, no 그렇게 ocurrían dos cosas 열심히 en mi 해도 vida. A pesar de que me 기도 esforzaba, 응답이 없어요. no tenía respuestas a la 전도가 안 돼요. oración y no podía evangelizar. 열심히 하는데 Aunque me esforzaba. 열심히 하는데 Y aunque me esforzaba 기도 con 응답은 diligencia, 없고 전도 역사가 안 일어났어요. no tenía respuestas a la oración ni 나중에 podía 왜 evangelizar. 그런지 몰랐다니까. Y luego yo no sabía por qué era 나중에 esto. 답을 드리겠습니다. Luego les daré la 한 respuesta. 번도 조금 전에 말씀드렸던 예수가 그리스도라는 말을 들어본 적이 없어요. Pero ni una vez había escuchado que Jesús es el 자, Cristo. 충격적인 얘기를 더 하겠습니다. Vamos a hablar de cosas más impactantes. 사도행전에 보면 엄청난 사도행전적인 역사가 일어납니다. En el libro de Hechos podemos ver grandes movimientos de evangelismo. 수많은 사람들이 살아납니다. Muchas personas cobran vida. 병자가 치유되고요. Son sanados los enfermos. 기적이 일어나죠. Y también ocurren 사도들을 milagros. 통해서 그런 일이 막 A 벌어집니다. través de los apóstoles ocurren 복음 estas 전하면 cosas. 3,000명이 돌아오고 5,000명이 돌아오고 Cuando comparten el evangelio regresaban 3,000, 5,000. 수많은 사람들이 돌아오고 흐다한 제사장이 돌아오고 Regresaban muchas personas, grandes multitudes y los sacerdotes. 핍박자 Incluso, 사울이 돌아오고 엄청난 일이 벌어집니다. incluso Saulo, el que perseguía, él regresaba al Señor. 저는 목사입니다. Yo soy un pastor. 사도행전을 보면서 항상 궁금한 게 있었어요. Y viendo el libro de Hechos me preguntaba una cosa. 저는 역사가 부럽지 않았습니다. No me daba envidia lo que ocurría con ellos, 도대체 무슨 말을 했을까? sino qué habrán dicho ellos. 바울이 무슨 메시지를 했을까? ¿Qué mensaje habrá compartido Pablo? 베드로가 도대체 무슨 메시지를 했는데 그렇게 많은 사람들이 복음을 받고 영접했을까? ¿Qué mensaje habrá dado Pedro para que tantas personas escucharan el evangelio y que hayan aceptado? 도대체 초대교회 성도들은 무슨 내용을 가지고 있을까? 무슨 말을 했기 때문에 그토록 많은 사람들이 그렇게 구원받았을까? ¿Y qué mensaje compartía la iglesia primitiva para que tantas personas aceptaran? 그게 항상 궁금했어요. Siempre me preguntaba esto. 성경에는 답이 나와 있습니다. Pero la Biblia nos dice 여러분 la 사도행전 respuesta. 1장 12절에서 14절 보면 120명이 모여서 정말 기도합니다. Si miramos Hechos 1, del 12 al 14, podemos ver que muchas personas se reunían, 120 se reunían y 사도행전 oraban 2장에 주의 unánimes. 성령이 임합니다. Y en Hechos 12 el Espíritu del Señor se manifiesta. 아시잖아요. Lo saben ya. 다른 방언으로 말하게 되죠. Y ellos hablan en lenguas de otras 그때 naciones. 오순절을 지키기 위해서 15개 나라 사람들이 모입니다. Y personas de 15 naciones están reunidas para el Pentecostés. 다른 방언으로 말하는 걸 보면 놀라죠. Y ellos se sorprenden al ver que ellos hablan en otras 이때 lenguas. 몇 명은 조롱합니다. Y algunos se burlan de Pero ellos en 술 ese 취해서 instante. 그렇다면서. Están llenos de mosto. 그때 베드로가 일어나 설교하죠. Pero en ese momento Pedro se levanta y da el mensaje. 기가 막힌 설교를 합니다. Da un mensaje muy 술 sorprendente. 취한 게 아니다. No es que estamos llenos de 요엘서 mosto. 2장 28절에 약속하신 주의 성령이 임했을 때 내가 내 영으로 임하게 그 주의 성령이 임한 것이다. Es que se ha derramado el Espíritu Santo, así como lo dice Joel 2:28, que en los días posteriores derramaré mi Espíritu sobre toda 그러면서 carne. 메시지를 합니다. Y así da el 그 mensaje. 메시지에 3,000명이 돌아오는 일이 Y 벌어지죠. 3,000 personas regresan al Señor con ese mensaje. 그 메시지의 결론이 뭔 줄 ¿Cuál es la 아십니까? conclusión de este mensaje? 사도행전 2장 36절입니다. Veremos Hechos 2:36. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 너희가 십자가에 못 박은 그 예수를 우리 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨다. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 너희가 십자가에 못 박은 그 예수가 그리스도다. Entonces, este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, es el Cristo. 성경 기록의 목적하고 똑같은 설교를 하는 거죠. Está dando el mismo mensaje por el cual fue escrito la Biblia. 예수가 그리스도였다. Que Jesús es el Cristo. 예수가 메시아다. Que Jesús es el Mesías. 그 얘기를 해요. Esto es lo que nos dice. 그 얘기로 말미암아 수많은 사람들이 돌아옵니다. Y por ese mensaje muchas personas regresan al Señor. 오늘날 교회가 많습니다. Hay muchas iglesias hoy en día. 설교하는 사람들이 Hay 많아요. muchas personas que dan el 리더들이 mensaje 많습니다. y dicen muchas 근데 이 cosas. 사람들이 다 딴 말을 해요. Pero todos ellos dicen otras cosas. 딴 말을 합니다. Dicen otras cosas. 여러분 예수가 그리스도라는 건 설교 중에 하나가 아니에요. El que Jesús es el Cristo no es uno en tantos mensajes, 모든 것이어야 합니다. sino debe de ser
ser el todo. 제가 나중에 결론적으로 얘기를 드릴 겁니다. Yo les daré una conclusión luego. 여러분, 초대교회 역사가 아니라는 이유는 초대교회 메시지가 없어서 그래요. La razón por la que no ocurren obras de la iglesia primitiva es porque no tenemos el mensaje de la iglesia 초대교회 primitiva. 내용이 우리에게 없는 거예요. No tenemos el contenido de la 더 iglesia 정확하게 primitiva. 얘기해서 성경적인 복음이 우리에게 사라진 거예요. Más precisamente hablando, ha desaparecido el evangelio bíblico de nosotros. 수많은 사람들이 몰려왔어요. Muchas personas se reunían. 베드로만 이 메시지를 한 게 아닙니다. Y no solo Pedro da este mensaje, 120명 모였는데 3,000명, 5,000명 수많은 사람들이 몰려왔습니다. sino que estaban reunidos 120 y se reunían 3,000, 5,000 y una gran 이 multitud. 초대교회 성도들이 집에 있든지 성전에 있든지 하나만 얘기했어요. Y todos los miembros de la iglesia primitiva por el templo y por las casas solo decían esto. 사도행전 5장 42절 보겠습니다. Veremos Hechos 5:42. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 뭐라고 얘기합니까? ¿Qué es lo que nos dice? 저희가 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치게와 전도하기를 쉬지 Nos 아니하니라. dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 모든 초대교회 성도들에게 이게 한이었어요. Para todos los miembros de la iglesia primitiva esta era su pasión, 예수가 que 그리스도구나. Jesús es el 이 Cristo. 말밖에 할 수가 없었어요. Solo podían hablar de esto. 이 말을 하는데 모든 영혼들이 살아나는 일이 벌어진 겁니다. Y al hablar de esto, muchas almas cobraban vida. 도대체 예수가 그리스도라는 말이 무슨 말입니까? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? 혹시 알고 계십니까? No sé si lo saben. 오늘 정말 여러분들이 예수가 그리스도라는 말을 알아듣기 시작하면 여러분 인생 바뀝니다. Si verdaderamente entienden esa palabra que Jesús es el Cristo, sus vidas cambiarán desde ese instante. 초대교회를 가장 핍박했던 사람이 있었습니다. Había una persona que daba mucha persecución a la iglesia primitiva. 누구죠? ¿Quién era? 사울입니다. Sí, era Saulo. 사울이 핍박했죠. Saulo daba mucha 예수 믿는 persecución. 사람을 잡아 죽였다고. Y él iba y perseguía y mataba a los 어느 정도 creyentes. 대단한 사람이냐? ¿Hasta qué punto él era? 예루살렘에서 저 다메섹까지 갑니다. Que él iba desde Jerusalén hasta Damasco, que quedaba tan lejos. 다른 나라요. Era otro país. 한참 멀다니까. Era un lugar muy lejano. 거기까지 가서 예수 믿는 사람을 잡아 죽이려고 가다가 예수님을 만나게 됩니다. Pero él estaba en camino, en rumbo a ir a Damasco para ir a atrapar a estos cristianos y esto ocurre. 주여 누구십니까? ¿Quién eres, Señor? 나는 네가 핍박하는 예수다. Yo soy Jesús a quien tú persigues. 충격을 받게 되죠. Entonces él se impacta 눈이 멀었어요. y él está cegado. 3일 동안 눈물채로 있었습니다. Durante 3 días es cegado. 아나니아라는 사람이 와서 도와줬죠. Y una persona llamada Ananías viene y le ayuda. 그리고 이 사람이 모든 답을 얻게 됩니다. Y entonces él cae en toda la conclusión que él 그리고 necesita. 성경에 보면 바로 전도했다고 Y en 나옵니다. la Biblia podemos ver que él evangeliza al instante. 뭐라고 전도했을까요? ¿Cómo evangelizaba él? 사도행전 9장 22절입니다. Veremos Hechos 9:22. Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 사울은 힘을 더 얻어 예수가 그리스도라고 증명했다고 얘기합니다. Nos dice que mucho más se esforzaba y demostraba que Jesús era el Cristo. 핍박자 바울이 회개하자마자 바로 전도했는데 그 전도의 내용이 뭐냐? 예수가 그리스도다. Entonces, Pablo, desde que se arrepintió, él era el que perseguía a los cristianos, pero desde que él se arrepiente, él comparte el evangelio, que Jesús es el Cristo. 여기 목사님들 계시잖아요. Aquí hay pastores, ¿verdad? 오늘 하나님의 음성을 들으셔야 됩니다. Espero que hoy escuchen la voz de Dios. 여러분들이 여러분 성도들에게 올바른 복음을 전달하지 못하면 죄를 범하고 있는 겁니다. Si no compartimos el evangelio correcto a los creyentes, estamos cometiendo un pecado. 제가 개인적으로 확인하고 있습니다. Personalmente lo estoy confirmando. 전 세계 어디에도 없어요. En ninguna parte del mundo esto está. 여러분 사단이 지금도 활동하고 있습니다. Satanás obra incluso ahora. 이 사단이 하는 가장 강력한 일이 뭔 줄 ¿Cuál 아십니까? es la obra más poderosa que hace Satanás? 복음만 모르게 만들어요. Que no conozcamos el evangelio. 고린도후서 4장 4절에 Segunda de Corintios 4:4. 그리스도의 영광의 복음의 광채만 비치지 못하게 만듭니다. Nos impide que resplandezca la luz de la gloria del evangelio de Cristo. 다 하게 해요. Entonces hace que hagamos todo. 모든 걸 하게 한다. Que hagamos de todo. 열심히 하게 Que 해요. lo hagamos con esfuerzo. 복음만 모르게 만들어요. Pero que no conozcamos el evangelio. 제가 확인해 본 모든 나라에 이 복음이 없어요. En todos los países a los que he ido no está este evangelio. 여러분 복음의 정의가 뭔 줄 아십니까? ¿Saben cuál es la definición del evangelio? 복음이란 ¿Qué es el evangelio? 오늘을 자세하게 보세요. 특별히 사도행전 5장 42절에 Entonces, especialmente en Hechos 5:42 podemos ver qué es esto. 복음이란 ¿Qué es el evangelio? 예수가 그리스도다. 이게 Que 복음이에요. Jesús es el Cristo. 이게 없는 겁니다. Es que esto no está en todo el mundo. 사도행전 9장에 처음부터 복음을 전했습니다. Desde Hechos 9 él compartió el evangelio. 이 복음 전한 게 끝까지 바울은 끝까지 이 얘기만 했어요. Entonces, desde principio a fin Pablo compartía solo esto. 수십 년이 지났습니다. Pasaron muchos años. 본격적으로 1차 전도, 2차 전도, 3차 전도 여행을 바울이 하게 되죠. Él había hecho su primer viaje de misiones, el segundo y el tercero. 뭔 말을 했을까요? Pero ¿qué habrá dicho en todo 사도행전 esto? 17장 2절 3절입니다. Veremos Hechos 17 del 2 al 3.
Hechos 17 del 2 al 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 성경을 풀어서 예수가 그리스도이심을 증명했다고 얘기합니다. Nos dice que declaraba y exponía por medio de las escrituras que Jesús es el Cristo. 이게 바울의 전도입니다. Este era el evangelismo de Pablo. 18장 5절 보겠습니다. Vamos a ver Hechos 18:5. 바울이 하나님의 말씀에 사로잡힙니다. Entonces Pablo está entregado por completo a la 하나님의 predicación de la 말씀에 palabra. 사로잡혀서 무슨 말을 하냐? Él está entregado a la palabra y ¿qué dice? Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 하나님의 말씀에 붙잡혀서 이들이 진짜로 복음 전했는데 그 복음은 예수가 그리스도다. 이 메시지를 전했습니다. Entonces él está entregado por completo a la palabra y ¿qué decía él? Que Jesús es el Cristo. 바울이 삼은 제자들이 많죠. Hay muchos discípulos que tenía Pablo. 그 중에 한 가족이 브리스가 부부입니다. Dentro de ellos podemos ver a Priscila y Aquila. 브리스가 부부가 평신도예요. Priscila y Aquila eran creyentes. 평신도가 이 복음의 내용을 알았습니다. Eran creyentes, pero ellos conocían el 많은 사람을 evangelio 도왔어요. y ayudaron a muchas 그 중에 personas. 신학자 및 목회자가 한 명이 나옵니다. Y dentro de ellos había alguien que era un teólogo, un pastor. 아볼로라는 사람이 회당에서 설교하는 걸 들었어요. Una persona que se llamaba Apolos estaba en 이 la 사람이 sinagoga 복음을 잘 compartiendo, 모르는 것이 pero él no conocía bien el evangelio. 브리스가 부부가 아볼로를 불러서 도와줍니다. Entonces Priscila y Aquila lo llaman y le 아볼로가 ayudan. 깨닫게 되죠. Y Apolo se percata de esto. 많은 사람들에게 복음을 Y a 전합니다. muchas personas les comparte el 뭐라고 메시지 evangelio. 했을까요? ¿Qué mensaje les habrá compartido? 사도행전 18장 27절 28절입니다. Veremos Hechos 18 del 27 al 28. Hechos 18 del 27 al 28 nos dice: y queriendo él pasar acá, y a los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 시종일관 이 얘기를 했습니다. Consistentemente nos habla de esto. 자, 베드로가 이 메시지를 전했습니다. Pedro compartió este mensaje. 바울이 이 메시지만 했습니다. Pablo compartió este mensaje. 초대교회 성도들이 이 메시지만 Los miembros de 했습니다. la iglesia primitiva compartieron este mensaje. 여러분은 무슨 메시지 하고 있습니까? ¿Ustedes qué mensaje están compartiendo? 우리가 뭘 놓친 것 같습니까? ¿Qué hemos perdido? 메시지 내용 복음 자체를 놓쳐버려요. Hemos perdido el contenido del mensaje, el evangelio en sí. 이게 사단의 역사입니다. Esa es la obra de Satanás. 교회 수십 년 다녀도 복음이 뭔 줄 몰라요. Aunque hayamos ido a la iglesia durante muchos años, no sabemos qué es el evangelio. 그냥 열심히 하래요. Simplemente nos dicen que nos 기도 esforcemos 많이 하면 된대요. o que oremos mucho y ya. 교회 충성 봉사하면 된답니다. Que debemos de devocionar a la 직분을 iglesia 맡으면 된답니다. o que debemos de tener una posición. 그 교회를 하면서 항상 마음에 뭔가 모르게 답답함이 있지 않습니까? Y siempre haciendo algo a la iglesia, siempre tenemos una frustración en nuestro corazón. 이건 아닌데 이런 생각 있지 않습니까? ¿Acaso no tenemos este pensamiento de que esto no es? 뭘 놓쳐서 그랬습니까? ¿Qué es lo que hemos perdido? 복음을 모른다니까. Es que no conocemos el 복음을 evangelio. 모르면 뭘 몰라요? Y si no conocemos el evangelio, ¿qué 구원을 no 모르게 돼 conocemos? 있어요. No conocemos la salvación. 구원을 모르면 어떻게 되냐? ¿Y qué pasa si no conocemos la 구원받은 자의 축복 salvación? 모르게 돼 있어요. No conocemos las bendiciones del salvo. 구원받은 자의 축복을 모르면요. Y si no conocemos las bendiciones del 신앙생활을 salvo, 못 누리게 돼 no 있습니다. podemos disfrutar de la vida de fe. 성경은 복음을 얘기한다니까요. La Biblia nos habla del evangelio. 이 핵심을 놓쳐버리면 모든 걸 놓친 거예요. Nos habla del núcleo de la Biblia, pero si perdemos este núcleo, hemos perdido todo. 중남미 분들 찬양 참 잘합니다. Yo creo que las personas de Latinoamérica alaban muy bien. 너무 열정적으로 잘해요. Lo alaban y alaban con mucha pasión. 너무 괜찮은 것 같아요. Y me parece que verdaderamente están bien. 이분들이 딱 끈끈하게 하나가 돼 있어요. Y todos los latinoamericanos son unos, son firmes. 하나님에 대한 열정이 뛰어납니다. Tienen una pasión para con Dios. 그 다음에 언어가 하나잖아요. Y también tienen un idioma. 아, 여기에 올바른 복음만 전달하면 전 세계 살릴 수 있겠구나라는 확신이 들었습니다. Y tengo también la seguridad de que si se comparte el evangelio correcto en Cuba, se puede salvar a todo. 저희는 모든 나라를 자비량으로 섬겼습니다. Entramos a todos los países a los que entramos pagando nuestros costos. 사례받고 뛰는 사람들이 아니에요. No somos personas a las que recibamos algún pago, 무조건 섬깁니다. sino que queremos devocionar. 쿠바에 3번 왔습니다. Hemos venido por tercera vez a Cuba 10회에 사람들이 모이는데 경비가 필요하대요. y necesitan también un pago para las conferencias, 먹는 거 자는 거 차비가 필요하답니다. ya sea para la comida o el alojamiento o también 그것도 다 지불했습니다. para el transporte. Esto lo hemos dado todo. 100% 헌신하면서 지금까지 섬겨왔습니다. Hemos devocionado y hemos servido en todo lo que podemos. 앞으로 모든 나라를 그렇게 섬길 Y 겁니다. en adelante lo haremos así también. 한 분도 우리
우리 교단, 우리 교회 얘기해 본 적이 Ni 없어요. una vez hemos hablado de nuestra iglesia o nuestra denominación. 저희는 교단 얘기, 우리 단체 얘기, 우리 교회 얘기하러 온 게 아닙니다. No venimos a hablar de nuestra organización, ni de denominación, ni de nuestra iglesia. 저희는 세계복음화하러 왔습니다. Venimos a hacer la evangelización mundial. 올바른 복음만 제대로 전하면 Si compartimos el evangelio correcto, 성경에 simplemente, 분명히 성경적인 전도 전략이 숨어 있습니다. entonces en la Biblia hay estrategias de evangelismo escondidas. 이 성경적인 전도 전략 요 두 가지만 전달되면 Y si compartimos esas estrategias de evangelismo, 그 말을 알아듣는 제자가 이게 숨어 있거든요. entonces hay discípulos aquí que comprenden 그 esto. 제자들이 이 나라 살린단 Y 말이에요. estos discípulos van a salvar a este país. 자, 다시 돌아가겠습니다. Vamos a regresar. 예수가 그리스도란 말이 무슨 말입니까? ¿Qué significa que Jesús es el 이 Cristo? 말이 무슨 말이죠? ¿Qué significa 자, esta 제가 palabra? 설명해 보겠습니다. 잘 Lo voy a 들어보십시오. explicar fácilmente. Así 딱 que por 한 favor, 번 escuchen. 설명할 수 있는 시간인 것 같습니다. Yo creo que es la hora en donde lo podemos explicar una vez. 예수는 이름입니다. Jesús es el nombre 그리스도는 y 직분입니다. Cristo es su 제 posición. 이름은 조성욱입니다. Mi nombre es Josomuk. 제 직분은 목사입니다. Mi posición es la de ser un pastor. 예, 여기까지 이해하시고요. Entonces entendámoslo hasta ese 예수란 punto. 이름의 뜻은 구원자입니다. Jesús significa el Salvador. 그리스도란 이름의 뜻은 기름 부음 받은 자입니다. Y Cristo, ¿qué significa Cristo? El ungido. 자, 이게 무슨 말이냐? ¿Qué significa esto? 자, 지금부터 드려보도록 Lo 하겠습니다. explicaremos desde ahora. 메시아 그리스도라는 얘기를 지금부터 드려볼게요. Entonces vamos a hablar del Mesías, del Cristo desde ahora. 예, 성경 전체가 그리스도에 대한 얘기를 하고 있습니다. Toda la Biblia nos habla de Cristo. 구약은 메시아 오실 것이다. En el Antiguo Testamento que vendrá el Mesías. 신약은 오셨다. Y el Nuevo Testamento es que vino 그 el Mesías. 얘기입니다. Esto es. 왜 메시아가 오셔야 됩니까? ¿Por qué tiene que venir el Mesías? 왜 이 땅에 그리스도가 와야 되죠? ¿Por qué es que tiene que venir Cristo a esta tierra? 그만큼 인간의 문제가 심각하다는 얘기죠. Es porque así de grave es el problema del hombre. 다른 말로 얘기해서 그리스도 아니면 인간 문제 해결 안 된다 그 En 말입니다. otras palabras, es porque si no es por el Cristo no se resuelve el problema del 인간의 hombre. 근본 문제 그리스도를 통해서만 해결된다 그 말입니다. Significa que el problema fundamental del hombre se resuelve a través del Cristo. 그래서 메시아를 보내겠다고 얘기한 Y 거예요. por eso que Dios nos prometió enviar 자, el 도대체 Mesías. 인간의 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el problema del hombre entonces? 쉽게 Lo 설명하겠습니다. vamos a explicar simplemente. 할머니도 알아들을 수 있을 만큼 설명하겠습니다. Incluso hasta que todas las personas aquí de 처음 edad lo 어린 puedan 아이도 알아들을 수 entender. 있을 만큼 Hasta que los niños 설명하겠습니다. lo puedan entender. 하나님은 천지를 창조하실 때 원리대로 창조하셨습니다. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, Él lo hizo de acuerdo a ciertos principios. 간단한 얘기입니다. Es algo simple. 무슨 말이냐? ¿Qué es esto? 물고기 물 안에 살아야 돼요. Que los peces deben de vivir dentro del agua. 그래야 자유롭고 행복하고 정상입니다. Así es como son normales, felices y libres. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 그렇게 만들었어요. Porque fueron creados así. 그게 원리예요. Esto es un principio. 왜 그렇게 만들었냐? ¿Por qué fueron creados 그건 así? 몰라요. No sabemos. 그냥 하나님 만들었어요. Simplemente Dios lo hizo 그게 así. 원리라고. Eso es un principio. 물고기는 물 안에 있어야 됩니다. Los peces deben de estar dentro del agua. 나무는 뿌리를 흙에 박고 있어야 돼요. Y los árboles deben de estar plantados en la tierra. 그게 자유로워요. Eso es lo normal. 그게 정상이라요. Eso es lo libre. 그게 행복해요. Y eso es lo feliz. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 그렇게 Porque fueron 만들어졌어요. creados así. 간단한 얘기입니다. Es simple. 자, 인간은요. Y ahora el hombre. 인간은 어떤 존재입니까? ¿Qué tipo de ser es el hombre? 창세기 1장 27절에 인간은 하나님 형상대로 지음받은 존재예요. Génesis 1:27 nos dice que fuimos creados a la imagen de Dios. 그래서 인간은 하나님 안에 있을 때 Por eso es que cuando el hombre esté dentro de Dios, 정상이고 행복해요. es que podemos estar normales y felices. 자유롭다니까. Eso, y somos libres. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 그렇게 만들었다니까. Porque fuimos hechos así. 그게 창조 원리요. Ese es el principio de la 아주 creación. 간단합니다. Es algo simple. 자, 창조 원리 여기면 어떻게 ¿Qué 됩니까? pasa cuando violamos este 창조 principio de 원리 la 여기면 creación? 모든 문제 오다가 죽게 돼 있습니다. Cuando violamos este principio de la creación vienen todos los problemas y 물고기가 morimos. 물 떠나면 어떻게 ¿Qué 됩니까? pasa cuando el pez sale del agua? 모든 문제 오다가 죽습니다. Vienen todos los problemas y muere. 나무가 뿌리 뽑히면 어찌 ¿Qué pasa 됩니까? cuando un árbol es desarraigado? 모든 문제 오다가 죽습니다. Vienen todos los problemas 인간이 y muere. 하나님 떠나면 Y cuando el hombre se separa de Dios, 모든 문제 오다가 죽는다. vienen todos los problemas y muere. 인간의 모든 문제는 하나님 떠날 수가 있어요. Todos los problemas del hombre vienen por estar separados de Dios. 과학자가 이걸 알 수가 없어요. Los científicos no pueden saber eso. 철학자가 이걸 알지 못해요. Los filósofos no pueden saber eso. 종교인이 이걸 알지 Los 못합니다. religiosos no pueden saber eso. 인간의 정의를 알지 못하기 때문에 Es porque no conocen la 인간이 definición de Dios, 누군지 알지 del hombre. 못하기 때문에 No saben quién es el hombre. 인간의 문제를 얘기 못하는 Y 거예요. por eso no pueden hablar del problema del 인간은 hombre. 하나님의 형상대로 지음받은 El 거예요. hombre fue creado a la imagen de Dios. 그래서 인간은 하나님 떠날 때 모든 문제 오는 거예요. Por eso es que cuando el hombre se separa de Dios vienen todos los problemas. 물고기가 물 떠나서 모든 문제 오다 죽듯이 인간은 하나님 떠나면 모든 문제 오다가 죽는 거예요. Así como cuando el pez se separa del agua, cuando el hombre se separa de Dios, vienen todos los problemas. 이게 인간의 근본 문제입니다. Este es el problema fundamental 왜 del 인간이 hombre. 하나님 떠났죠? ¿Por qué es que el hombre se separa de Dios? 성경이 얘기하고 있습니다. La Biblia nos dice. 인간과 하나님 사이를 갈라내는 유일한 게 있어요. Hay algo que divide al hombre de Dios, es lo único que los 그게 이사야 divide. 59장에 나타나 Nos lo 있습니다. dice en Isaías 5, nos lo dice en Isaías 59. 그게 죄라는 거예요. Es el pecado. 딱 죄만 인간과 하나님 사이를 Solo 갈라놓을 el 수 pecado 있습니다. puede dividir a Dios y al hombre. 인간이 왜 죄를 ¿Y 범합니까? por qué el hombre peca? 죄의 배경이 뭐가 있죠? ¿Qué está en el trasfondo del pecado? 범죄한 자는 마귀에게 속한 아니. Y porque aquellos que pecan
요한일서 3장 8절에 Nos lo dice en primera de Juan 3:8. 죄의 배경에 항상 사단이 숨어 있습니다. Los que practican el pecado son el diablo. 이 세 가지는 항상 같이 갑니다. Entonces estas cosas están siempre 요 juntas. 세 가지가 처음에 등장한 사건이 창세기 3장 Y en Génesis 3 aparecen por primera vez esos tres eventos. 선악과를 왜 만들었냐, 따먹었는데 왜 그렇게 큰 벌을 줬냐, 그런 건 전 모르겠습니다. Yo no sé por qué Dios creó el árbol de la ciencia del bien y del mal o por qué nos castigó tan gravemente al comerlo. 성경은 그 얘기를 하는 게 아니기 때문에. La Biblia no nos habla de esto. 분명한 것은 성경에는 인간의 타락의 원인을 창세기 3장을 통해서 분명히 밝히고 있습니다. Pero algo claro es que a través de Génesis 3 nos dice la razón por la que el hombre cayó. 사단의 속임으로 인간이 범죄하게 되고 에덴 동산에서 쫓겨났습니다. Por el engaño de Satanás es que el hombre pecó y por eso fue echado fuera del huerto del Edén. 사단으로 말미암아 죄를 짓고 인간이 하나님 떠나서 영적으로 죽어버렸어요. Gracias a Satanás el hombre pecó y por eso el hombre murió espiritualmente estando separado de Dios. 이 세 가지 문제가 인간의 근원적인 문제입니다. Estos tres problemas son el problema fundamental del 이 hombre. 근원적인 문제 때문에 모든 문제가 오는 거예요. Y por este problema fundamental vienen todos los problemas. 모든 문제가 와요. Vienen todos los problemas. 세 가지 문제에 빠지자마자 인간은 사단의 자녀됩니다. 이 요한복음 8장 44절. Desde que caemos en esos tres problemas es que el hombre se vuelve un hijo del diablo. Juan 8:44. 로마서 3장 23절 모든 사람 죄인이 됐어요. Y todas las personas son pecadoras. Romanos 3:23. 에베소 2장 1절 하나님 떠나서 영적으로 죽은 자가 됐어요. Y Efesios 2:1. Todas las personas murieron al estar separados de Dios. 요 세 가지 문제가 인간에게 오자마자 신분이 하나님의 자녀에서 사단의 자녀로 죄인으로 하나님 떠난 영적으로 죽은 자가 돼버렸어요. Entonces desde que vinieron esos tres problemas, nuestra identidad se volvió no un hijo de Dios, sino un hijo del diablo, de un pecador y también un muerto espiritual por estar separados de Dios. 이 세 가지 문제 때문에 그 신분이 됐다고요. Y por esos tres problemas es que estamos ahora con esta identidad. 그러면서 영적 문제가 옵니다. Por eso llega el problema espiritual. 히브리 2장 15절에 보니까 마귀의 종로로 답니다. Entonces en Hebreos 2:15 podemos ver que estamos en servidumbre del diablo. 시편 88편 3절에 보니까 영혼의 재앙이 와요. Y podemos ver que en el Salmo 88:3 que nuestra alma está hastiada de males. 로마서 1장 23절에 보니까 우상을 섬깁니다. Y en Romanos 1:23 podemos ver que somos idólatras. 에베소 2장 2절 보면 세상 풍속을 쫓아요. En Efesios 2:2 vemos que seguimos las corrientes del 공중의 mundo. 권세 잡은 자를 따라요. Seguimos a aquel que tiene la potestad del aire. 하나님을 섬기게 된 인간이 사단을 쫓는단 말이에요. El hombre que debe servir a Dios está siguiendo a 귀신 Satanás. 쫓아다녀요. Está siguiendo a los 종로를 demonios. 한다니까. Está siendo un 사단이 siervo. 만들어낸 세상 풍속 Está 쫓아간다니까요. siguiendo las corrientes del mundo de Satanás. 돈을 쫓아가고 Está siguiendo el dinero. 명예를 Está 쫓아가고 siguiendo la fama. 힘을 Está 쫓아가고 siguiendo el poder. 여러 가지 모든 것을 쫓아갈 수밖에 없는 그런 자가 Y 돼버렸어요. se volvió alguien que no tiene más opción que seguir todas estas otras cosas. 그 영혼에 심각한 재앙이 임합니다. Y vienen grandes males a esta alma. 영적으로 한없이 무너지는 거죠. Nosotros caemos sin parar 이 espiritualmente. 영적 문제가 정신 문제로 나옵니다. Y este problema espiritual se manifiesta mentalmente. 예레미야 17장 9절 보니까 만물보다 심히 부패한 것이 마음이 돼버렸어요. Jeremías 17:9 nos dice que todo lo que es más perverso que todo es el corazón del hombre. 창세기 6장 5절 생각은 항상 악하고요. Y nos dice en Génesis 6:5 que el pensamiento está de continuo solamente el mal. 창세기 1장 2절에 그 마음이 항상 흑암 가운데 어둡고 공허하고 혼돈 가운데 있습니다. Y en Génesis 1:2 podemos ver que siempre en nuestro corazón están las tinieblas, el desorden y el vacío. 마태복음 11장 28절 예수님 말씀은 항상 수고하고 무거운 짐을 져요. Mateo 11:28 Jesús nos dice que siempre estamos trabajados y cargados. 왜 선진국일수록 저렇게 자살률이 높죠? Porque es que mientras más desarrolladas sean las naciones hay más suicidios. 왜 그렇다고 ¿Por qué 생각하십니까? piensa que es así? 육신 문제 이전에 뭔가 문제가 Porque 있다니까요. antes del problema físico tenemos algo 이게 atrás. 정신 문제예요. Es el problema mental. 그러다가 육신 문제까지 Y 옵니다. después de esto llega el problema físico. 창세기 3장에 나와 있습니다. Esto nos lo dice en Génesis 3. 가정 문제 Tiene 왔습니다. el problema familiar. 질병 문제 Tiene el 왔습니다. problema de la 경제 enfermedad. 문제 Tiene el 왔습니다. problema económico. 인간관계 문제 Tiene el problema 왔습니다. 이런 interpersonal. 육신 문제 계속 터지다가요. Vienen todos estos problemas físicos. 죽어 지옥 갑니다. Y luego morimos y vamos al infierno. 히브리 9장 27절에 사람이 죽는 것은 정한이지요 죽음 이후에 심판이 있으리니 Hebreos 9:27 nos dice que está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. 이게 끝이 아니요. Y esto no es el final, 자기의 사랑하는 자녀한테 저주를 물려줍니다. sino que a los hijos a quienes tanto amamos damos esta herencia espiritual. 태어난 아이는 100% 사단의 자녀입니다. Los niños que nacen están al 100% hijos de Satanás. 원죄를 가지고 태어나요. Nacen con el pecado original. 어쩔 수가 없어요. Esto no puede hacerse, no se puede 영적인 hacer 저주를 nada, 물려준다고요. sino que nosotros damos esta 이게 esta 불신 maldición 상태입니다. espiritual. Este es el estado de la 하나님 떠나서 incredulidad. 이런 많은 문제가 오다가 죽는다니까. Y por estar separados de Dios vienen muchos problemas y luego morimos. 여러분 깨달으셔야 됩니다. Espero que se percaten de 인간의 esto. 많은 문제 중에 근원적인 문제를 보셔야 됩니다. Deben de ver el problema fundamental del hombre dentro de todos los problemas. 인생 문제, 돈 문제 아닙니다. El problema de la vida no es el dinero. 인생 문제, 사람, 인간관계 문제, 가정 문제 아닙니다. No es
el problema interpersonal o el problema de la familia. 정신 문제가 아니에요. No es el problema mental, 인생의 문제는 세 가지 문제입니다. sino que hay tres problemas de la vida. 자, 이 세 가지 특징이 있어요. Y hay una característica en 인간이 común, 스스로 해결할 수가 que 없어요. el hombre no puede resolver estos tres problemas. 사단이 이길 영웅이 No 없습니다. hay ningún héroe que pueda vencer a 죄를 해결 Satanás. 영웅이 No hay 없습니다. nadie que pueda resolver el 하나님을 pecado. 스스로 만날 영웅이 No 없어요. hay ningún héroe que se pueda encontrar con 이 Dios por 세 sí 가지 mismo. 문제를 해결할 수가 없어요. No se pueden resolver esos tres 이 세 problemas. 가지 문제를 해결해야 나머지 모든 문제가 해결된단 말이에요. Y se tienen que resolver estos tres problemas para que el resto sea solucionado. 이 세 가지 문제를 해결할 분을 보내시겠다. Por eso Dios enviará a aquel que resolverá estos tres problemas. 그분이 그리스도입니다. Y Él es el Cristo. 그분이 메시아입니다. Y Él es el Mesías. 여러분, 기름 부음 받은 자라는 뜻을 제가 설명해 볼게요. Vamos a explicar por qué Él es el ungido. 기름 부음 받은 자라는 뜻이 뭡니까? ¿Qué significa ser el ungido? 구약에서는 세 종류의 사람들한테만 기름을 부어줬어요. En el Antiguo Testamento se ungían a tres tipos de personas. 세 종류의 A 사람들한테만. tres tipos de personas. 무슨 말이냐? ¿Qué significa? 하나님이 구별했다. Significaba que los 하나님이 separaba Dios, 선별했다. que Dios los había separado. 하나님의 사람이다. Y que eran personas de 그럴 때 Dios. 기름 부어줘요. Y si eran así, se los ungía. 세 종류의 A 사람한테. tres tipos de personas. 왕, A los reyes, 선지자, a los 제사장. profetas y a los sacerdotes. 요 세 종류의 사람들한테만 기름 부어줬어요. A esos tres tipos de personas se les ungía. 그리스도는 무슨 뜻입니까? ¿Qué significa Cristo? 요 세 종류의 사역을 완벽하게 감당하신 분이 그리스도입니다. Aquel que se encargó perfectamente de esos tres ministerios es el Cristo. 참된 왕이며 참된 제사장이며 참된 선지자의 역할을 완벽하게 감당하신 분이 그리스도입니다. Aquel que se encargó perfectamente de ser el verdadero rey, el verdadero profeta y el verdadero sacerdote es el ungido. 인간의 세 가지 문제와 세 가지 직분. Tenemos tres problemas del hombre y tres posiciones. 사단의 문제를 해결한 참된 왕. El verdadero rey que solucionó el problema de Satanás. 죄 문제를 해결한 참된 제사장. El verdadero sacerdote que expió el pecado. 하나님 떠난 문제를 해결한 참된 선지자. Y el verdadero profeta que solucionó la separación de Dios. 요 세 가지 문제를 한꺼번에 해결하신 분이 그리스도입니다. Aquel que resolvió estos tres problemas de una vez es el Cristo. 그래서 그리스도를 그토록 기다리고 Por 있었어요. eso es que tanto tiempo estaban 그토록 esperando 그 al Cristo. 메시아를 기다리고 Por eso 있었다니까. tanto tiempo esperaron al 그러다가 Mesías. 예수님이 2000년 전에 이 땅에 나타나신 거예요. Y en esto hace 2000 años apareció Jesús en esta tierra. 예수님 이 땅에서 많은 일을 하셨습니다. Jesús hizo muchas cosas en esta 죽은 tierra. 자를 살렸습니다. Él pudo levantar muertos, 병자를 고쳤죠. pudo sanar enfermos. 기가 막힌 메시지를 Él 했습니다. dio grandes mensajes, 어마어마한 일을 하셨습니다. hizo grandes cosas. 하지만 공생의 기간이 예수님의 주된 사역이 아니었어요. Pero su ministerio público no era el ministerio principal de Jesús. 예수님의 주 사역은 뭐죠? ¿Cuál es el ministerio principal de Jesús? 십자가와 부활입니다. La cruz y la resurrección. 기독교 복음의 핵심이 뭐죠? ¿Cuál es el núcleo del 십자가와 cristianismo? 부활입니다. La cruz y la 십자가와 resurrección. 부활을 통해서 무슨 일을 A través de 하셨습니까? la cruz y la resurrección, ¿qué es lo que 십자가와 hizo? 부활을 통해서 그리스도의 일을 A 하셨습니다. través de la cruz y la resurrección se encargó 주님이 de ser el 십자가 Cristo. 실 때 무슨 일이 Cuando el 벌어졌냐? Señor cargó la cruz, ¿qué 인간의 hizo? 모든 죄 문제를 해결할 수 있는 길이 열렸어요. Él abrió el camino para que todos los pecados del hombre fueran 주님이 expiados. 십자가 실 때 무슨 일이 벌어졌냐? ¿Y qué es lo que ocurrió cuando Él cargó la cruz? 히브리 10장 19절 20절 보니까 하나님 만나는 길이 열려버렸어요. Podemos ver en Hebreos 10, 19 al 20 que se abrió el camino para encontrarnos con Dios. 십자가 지면서 죄 문제 하나님 떠난 문제를 해결하셨습니다. Entonces, al cargar la cruz, Él solucionó el problema del pecado y la separación de Dios. 부활은 뭡니까? ¿Y qué es la 사망을 resurrección? 이겼다는 Es el 뜻입니다. vencer la muerte. 히브리 2장 15절에 얘기하고 있습니다. Eso es lo que nos dice Hebreos 2.15. 이 사망의 세력을 잡고 있는 자가 사단이라고 얘기하고 있습니다. Aquel que tiene el imperio sobre la muerte es Satanás. 부활했단 말은 사망을 이겼다는 얘기고 사단을 이겼다는 얘기예요. Que significa resucitar, que venció la muerte y a Satanás. 부활로 사단이 머리를 박살냈다 그 말입니다. Por la resurrección, Él destruyó la cabeza de Satanás. 예수님이 십자가와 부활로 그리스도의 일을 하셨다. A través de la cruz y la resurrección, Jesús 우리가 se encargó 그토록 de ser 메시아를 Cristo. 기다리지 않았냐? ¿Acaso no estábamos esperando al Mesías tanto 우리가 tiempo? 그토록 그리스도를 기다리지 ¿Acaso 않았냐? no esperamos a Cristo durante tanto 예수님이 tiempo? 그리스도다. Y Jesús es el 예수님이 Cristo. 십자가와 부활로 그리스도의 일을 하셨다. Jesús a través de su cruz y su resurrección se encargó de ser el 예수님이 Cristo. 그리스도다. Jesús es el 이것이 Cristo. 복음입니다. Esto es el Evangelio. 예수님이 그리스도란 말은 무슨 ¿Qué 말입니까? significa que Jesús es el Cristo? 예수님이 인간의 근본 문제를 해결했다는 Que 뜻입니다. Jesús solucionó el problema fundamental del hombre. 예수님이 사단의 머리를 박살냈다는 Que Él 뜻이죠. destruyó la cabeza de Satanás. 죄 문제를 해결했다는 Que Él 뜻입니다. solucionó el pecado. 하나님 만난 길을 여셨다는 뜻이요. Que Él abrió el camino para encontrarnos 예수님이 con 인간의 Dios. 근본 문제를 해결했다는 Que Él 뜻입니다. solucionó el problema fundamental 이 del 말은 hombre. 무슨 ¿Qué 말입니까? significa esto? 예수님이 인생의 모든 문제 해결자다라는 뜻입니다. Que Jesús es el solucionador de todos los problemas de la 여러분의 vida. 모든 문제를 예수님이 해결하실 수가 있습니다. Jesús puede solucionar todos los problemas de su vida. 그것이 복음입니다. Esto es el Evangelio. 예수가 그리스도. Que Jesús es el Cristo. 이게 복음이에요. Esto es el Evangelio. 많은 교인들이 교회를 다니고 있습니다. Muchos creyentes están en las iglesias. 교회를 다니면서 예수와 자기 문제와 연결이 안 돼요. Van a la iglesia pero no pueden conectar a Jesús y su problema. 왜 예수 믿는지 Y no 몰라요. saben por qué creen en Jesús. 왜 죽어 천국 가려고 믿는 겁니까? ¿Acaso nosotros creemos en Él para 그게 morir y ir al cielo? 아니라니까. No es eso. 자기 문제와 예수와 어떻게 연결되어 있는지 몰라요. No saben cómo su problema y Jesús están conectados. 그 문제를 예수님께서 해결하실 수 있는데 그걸 모른다
풀다니까. Este problema puede ser resuelto por Jesús, pero no lo saben. 근본 문제가 풀리지 않아서 그렇습니다. Es porque su problema fundamental no se ha resuelto. 예수가 그리스도라는 게 복음입니다. Que Jesús es el Cristo, esto es el 그럼 Evangelio. 구원은 뭡니까? ¿Y qué es la salvación? 굉장히 간단한 Es algo 얘기예요. muy simple. 구원은 어디서 건졌다는 뜻입니다. El ser salvo significa el ser 어디서 salvado de algún 건졌습니까? lugar. 이 근본 문제에서 건진 거예요. Es el ser salvado de esos tres problemas 그래서 fundamentales. 구원은 뭡니까? Por eso que es la salvación. 사단에게 해방되는 거예요. Es ser liberado de Satanás. 죄가 영원히 끝나는 거예요. Que termina nuestro pecado 하나님을 eternamente. 만나는 거예요. Y encontrarnos con 이게 Dios. 구원입니다. Esto es la 이 salvación. 구원받은 자가 가는 곳이 천국입니다. Y a donde van esos salvos es el cielo. 그래서 구원받았다는 것은 너무 놀라운 일이 벌어진 Por 거예요. eso el ser salvo significa que ocurrió algo muy sorprendente. 한 번 구원받은 것은 영원히 변치 않습니다. Cuando somos salvos una vez, esto no cambia nunca. 여러분, 쿠바와 중남미에 예수가 그리스도라는 이 복음이 사라졌어요. Pero en Cuba y Latinoamérica ha desaparecido este evangelio que Jesús es el Cristo. 마태복음 16장을 보도록 하겠습니다. Veremos Mateo 16. 13절로 20절입니다. Mateo 16, del 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. 예수님이 십자가 지시기 전에 거의 마지막 무렵에 제자들한테 하는 질문입니다. Esta es la pregunta que Jesús hace a sus discípulos antes de que él cargase la cruz. 사람들이 나를 누구라고 하냐? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? 그러니까 사람들의 말을 옮기죠. Entonces ellos dicen lo que decían las personas. 그때 예수님이 다시 묻습니다. Pero les pregunta Jesús de nuevo: 너희는 나를 누구라고 하냐? ¿y vosotros quién decís que soy yo? 이렇게 물어요. Es lo que pregunta. 지금도 우리에게 하는 Es 질문입니다. una pregunta que nos hace incluso ahora. 많은 사람들이 예수님을 세례요한처럼 믿습니다. Muchas personas creen en Jesús como Juan el Bautista. 능력 있는 엘리야처럼 믿습니다. Creen en él como Elías, que tiene poder. 불쌍한 사람 도와주는 예레미야처럼 믿습니다. Creen en Jeremías, que ayuda a los pobres. 좋은 말씀 주시는 선지자 중에 하나라고 O 믿습니다. alguno de los profetas que comparte una buena palabra. 여러분 예수님을 뭐라고 믿고 있습니까? ¿Ustedes cómo creen en Jesús? 여러분 예수님을 그리스도로 믿어야 돼요. Debemos de creer en Jesús como el Cristo. 이게 복음입니다. Esto es el Evangelio. 이게 여러분 인생 전체를 바꿀 수가 Esto 있습니다. puede cambiar toda su vida. 근데 이 복음은 아무나 알아듣질 못해요. Pero este Evangelio no lo entiende cualquiera. 너희는 나를 누구라고 하냐라고 얘기할 때 베드로가 고백합니다. Cuando dijo: ¿quién decís vosotros que soy yo? Que es Pedro quien confesó: 당신은 그리스도입니다. tú eres el Cristo. 그 고백의 17절을 보면 예수님이 너무 놀래요. Y en esta confesión, cuando veamos el versículo 17, Jesús se sorprende. 참 복이 있구나. Bienaventurado eres. 어떻게 알았냐? ¿Cómo supiste esto? 어떻게 알았나 니가? ¿Cómo supiste esto tú? 아버지가 알게 Es que mi 하시라고. Padre te lo reveló. 그러면서 축복을 쏟아주십니다. Por eso es que le da todas las 제가 bendiciones. 여러 나라에서 이 복음을 얘기합니다. He compartido este evangelio en muchos países, 못 알아들어요. pero no lo entienden. 예, 못 알아듣는 게 정상이에요. Y es normal que no lo entiendan, 알아듣는 게 축복이에요. porque el entenderlo es una bendición. 예수가 그리스도 혹시 머리로는 정리가 가능합니다. Pues es posible que lo organizamos con nuestra cabeza, que Jesús es el Cristo, 답을 내는 건 다른 얘기입니다. pero tenerlo como respuesta es 아, 내 diferente. 모든 인생 문제가 그 세 가지 때문에 왔었구나. Con que todos los problemas de la vida habían llegado por esos tres puntos. 그 문제를 그리스도가 정말 해결하셨구나. Y Jesús solucionó todos esos problemas. 내 인생은 이제 완전히 끝이 났구나. Ahora mi vida terminó. 이렇게 믿는 사람들은 거의 없어요. No hay personas que crean esto 베드로의 verdaderamente. 고백이 그런 고백입니다. La confesión de Pedro es algo así. 여러분 전 쿠바뿐만 아니라 중남미 이 복음이 없습니다. No solo en Cuba, sino en toda Latinoamérica este evangelio no está 네, presente. 여러분들이 이 복음을 먼저 들었단 말이죠. Pero ustedes escucharon este evangelio primero. 여러분을 통해서 중남미가 살아날 계획이 틀림없이 있는 줄로 믿습니다. Y yo creo que verdaderamente hay un plan de Dios para que a través de ustedes sea salva toda Latinoamérica. 성경에는 분명히 전도 전략이 나와 있습니다. En la Biblia podemos ver estrategias de evangelismo bíblicas 분명히 나와 claramente. 있습니다.
muy claramente. 사도행전 1장부터 10장까지 마가다락방 중심으로 일어났던 전도 전략이 기록되어 있습니다. Podemos ver que está registrado desde Hechos 1 hasta el 10 el movimiento de evangelismo que ocurría en torno al aposento alto de Marcos. 사도행전 11장 안디옥 교회가 출범하면서 전도가 한 단계 업그레이드 됩니다. En Hechos 11, cuando aparece la iglesia de Antioquía, el evangelismo avanza de 그 nuevo. 지금 시간에 내용을 얘기할 수가 없어요. No podemos hablar de todo el contenido en este tiempo. 사도행전 16장 마게도니아에서 전도가 한 단계 업그레이드 됩니다. En Macedonia, en Hechos 16, podemos ver que avanza nuevamente el evangelismo. 이때는 어느 정도냐? ¿Hasta qué punto 이제 llegaban 가기만 aquí? 하면 그 지역 살릴 제자들이 탁탁탁 나와집니다. Iban a la región y había discípulos que salvaban a su región allí. 16장 루디아, En Hechos 16, Lidia. 17장 En 야손, Hechos 17, Jasón. 18장 브리스가 Hechos 부부. 18, Priscila y 한 Aquila. 명씩 탁탁 나옵니다. Entonces aparecían estos 그러다가 discípulos uno a uno. 사도행전 19장 또 한 단계 업그레이드 됩니다. Y en Hechos 19 avanza el nivel del evangelismo de nuevo. 어느 정도냐? ¿Hasta qué punto? 아시아에 사는 모든 사람이 복음을 듣는 일이 벌어졌어요. Que todas las personas en Asia pueden escuchar este evangelio. 그러다가 사도행전 28장 로마서 16장 로마 복음하는 그런 증거가 나와 있습니다. Y luego podemos ver en Hechos 28 y también en Romanos 16 que hay evidencias de evangelizar a toda Roma. 성경에 말한 복음과 성경에서 말하는 전도 전략이라면 어떤 나라든지 살릴 수가 있습니다. Si es con el evangelio del que nos habla la Biblia y también las estrategias de evangelismo bíblicas del que nos habla la Biblia, entonces podemos conquistar a cualquier país. 내년에 스페인을 비롯해서 중남미 여러 나라, 오세아니아, 미주 여러 나라를 해서 한 20개 나라를 순회를 해야 됩니다. Entonces el otro año debemos de recorrer, empezando desde España, también a toda Latinoamérica, debemos de recorrer el continente americano, también Oceanía, 들어간 곳마다 전도운동이 막 일어나고 a 있습니다. 20 países. Entonces a cada lugar al que entramos hay grandes evidencias. 아까도 얘기했습니다. Lo dije anteriormente. 저는 제 살아 생전에 세계복음만 끝낸다는 마음으로 뛰고 있습니다. Yo estoy haciendo todo esto con el corazón de terminar la evangelización mundial durante mi 초대교회 vida. 성도들이 그 믿음이었다는 걸 알게 됐습니다. Y nosotros sabemos que los miembros de la iglesia primitiva tenían esta fe. 한 구절만 읽고 마무리하겠습니다. Veremos un versículo más para terminar. 마태복음 16장 28절에 보시면 Cuando miramos en Mateo 16, 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 예수님이 하신 말씀입니다. Es algo que dijo Jesús. 내가 다시 올 때 너희들 중에 살아있는 사람들도 있을 것이다 고 얘기했어요. Dijo, cuando yo venga de nuevo, habrán algunos de aquí que no habrán gustado la muerte. 신학적이며 논리적인 설명할 시간이 No 없습니다. tenemos tiempo de explicar lo que es teológico o lo que es lógico aquí. 적어도 이 말을 받았던 12 사도들은 어떻게 살았을까요? Por lo menos los 12 apóstoles que recibieron esta palabra, ¿cómo habrán vivido? 자기 살아있을 때 주님 오실 것처럼 살았습니다. Ellos habrán vivido para que el Señor viniese de nuevo en sus vidas. 주님이 언제 오시죠? ¿Cuándo viene el Señor? 마태복음 24장 14절에 복음이 땅끝까지 증거된 이후에 끝이 온다 그랬어요. Mateo 24:14, cuando el Evangelio haya sido predicado a todas las naciones, entonces vendrá el 주님의 fin. 재림의 시간표는 세계복음화의 시간표와 겹칩니다. Entonces la venida del Señor y la evangelización mundial son el mismo horario. 제자들은 자기 살아있을 때 주님 오실 것처럼 믿었어요. Los discípulos creyeron que cuando ellos estuviesen vivos el Señor vendría. 저는 이것이 회복해야 될 신앙이라고 믿고 있습니다. Y yo pienso, y nosotros pensamos que verdaderamente debemos de restaurar esta fe. 여러분들 오늘 이 자리에 어떻게 오셨는지 모르겠습니다. Yo no sé cómo vinieron en este momento. 저는 어제 이 자리에 올 게 정해졌습니다. Ayer se decidió que íbamos a venir a este lugar. 올 계획이 없었습니다. No teníamos un plan de venir. 여러분 볼 계획이 없으세요. No teníamos el plan de verlos a ustedes. 하나님 오게 하셨습니다. Pero Dios permitió esa 여러분은 venida. 어떻게 오셨습니까? No sé cómo vinieron ustedes. 왜 오게 하셨을까요? ¿Por qué Dios habrá permitido 제가 esta 왜 이 venida? 메시지를 전하게 ¿Por qué habrá 하셨을까요? permitido que comparta este mensaje? 하나님에게는 우연이 없습니다. Dios no es un Dios de coincidencia. 우연이 있다는 건 하나님이 안 계시든지 적어도 전능하지 않다든지 둘 중에 하나죠. Si existen las coincidencias significa una de dos cosas, o que Dios no existe o que Dios no es todopoderoso. 전능하신 하나님이 저와 이를 만나게 하셨습니다. Pero el Dios todopoderoso permitió que nosotros nos 이 encontráramos 복음을 나누게 하셨습니다. y permitió este encuentro del Evangelio. 여러분에게 계획이 있는 줄 믿습니다. Yo creo que hay un plan con ustedes 이 중에 también. 쿠바 살릴 사람이 나올 줄 믿습니다. Yo pienso que desde este momento, en este lugar habrá 이 중에 personas que 중남미 salvarán a 살릴 Cuba 사람 나올 줄 y 믿습니다. también personas que salvarán a Latinoamérica. 이 중에 세계 살릴 사람 나올 줄 Y 믿습니다. yo creo que en este lugar hay personas que salvarán al mundo. 꼭 그런 일을 하실 줄을 믿고 주의 이름으로 축원합니다. Y yo los bendigo en el nombre del Señor, confiando en que esto ocurrirá. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 Dios 감사합니다. Padre, te agradecemos. 귀중한 주의 백성들에게 말씀 전할 수 있도록 축복하심을 Te 감사합니다. agradecemos por darnos esta bendición de compartirles esta palabra tan preciada a los siervos del Señor. 이 말씀이 땅에 떨어지지 아니하게 하시고 Señor, permite que ninguna de estas palabras caiga a 이들 tierra 통해 열매 맺게 하시고 y que hayan frutos a través de esta 쿠바 palabra. 살리게 하시고 Que se pueda salvar Cuba, 중남미 살리게 que 하시고 se pueda salvar 세계 Latinoamérica 살리도록 y que se pueda salvar todo el 주님이 mundo. 역사하여 Señor, 주옵소서. obra para esto. 감사를 드렸고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 Te 기도드렸습니다. agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Gracias.